Parang bago. Next mga mami, this one. Very fun church. Color green, crumpled yung fabric niya, crepe, pocket both sides. Garter po ang sleeves, mga madam. 34XL. 34XL. Code Verde. 150 pesos. Ma'am Shirley, yours na to. XL, parang Verde, 50 pesos, may tali sa likod. Ma'am Shikels. Smacking to sa likod, mga mami. Smack. Front details, may layer, mga madam. Ninang Arian, Verde, yours na. Okay. Layered to, mga mami. Double lining. Smacking sa likod, adjustable straps. Small to semi-large. 150 po. Parang small to large. Semi-large lang, para sigurado. Small to semi-large. 24 to 30. Code bag. 150 pesos. Ma'am Rosemary, Aison. Yours na, Ma'am Rosemary. Small to large yung pangalawa, mga madam. This one is uy, maganda to. Mas maganda to, mga madam. Okay, adjustable step. Hanggang size large to, mga mami, ha. Small to large. Good. Mas maganda. 150 pesos. Ang ganda niya. May cutesy siya dyan. Small to large, double lining. Mas maganda. 150 pesos. Girl, natanggal. Ikabit mo yan. Mas bet ko to. Ako personal. Mas type ko to. Ma'am Jasmine. Price. Yours na po. Mas maganda to. Para sa akin. Nagwala na siya. Makakumari ko. Next, mga mami. Alam nyo ba, maganda rin naman to. Okay, saka Zara Levels to, mga madam. This one is Zara Levels. May button siya. Long sleeves. May tali ito sa likod. May tali sa likod. XL 34 hanggang 36XL. 34, 36XL. Blue, 50 pesos. 34, 36XL. Blue, 50. Blue. Maganda to. Very Zara. Si Ma'am Jasmine po. Price. $34, 36XL, blue, 50 million. Ma'am Melrose, yours